तो फ्रेंड्स आज आम जाना 8 गुड हैबिट्स जहाँकि गोटे सक्सेसफुल यूट्यूबर सब फॉलो करके यूट्यूब रे सब सक्सेस होता है। ये गोटे न्यू यूट्यूबर सब स्ट्रेस रे थाए जे यूट्यूब कौन पे आमर जो वीडियो को पुश करूना किंबा यूट्यूब कौन पे आम जो वीडियो को भाइराल करूना। देखो आपन जदि सेही गुड हैबिट्स को आपन भी जदि फॉलो करूछंती ताले आपन भी यूट्यूब रे दिने सक्सेस हेबे एवं आपन भी दिने यूट्यूब रे पैसा इनकम करथुबे। आज वीडियो जदि आपन फुल वॉच कर दोछंती गारंटी आपन दिने दिने सक्सेसफुल यूट्यूबर हेबे। प्रथम गुड हैबिट्स जहाँकि गोटे सक्सेसफुल यूट्यूबर सब फॉलो करथांती कोन ना जदि भी सेमाने डेली बेसिस रे वीडियो बनै पारुनांती सेमाने वीकली कम से कम 3 ରୁ 4 टी सेमाने वीडियो बनै थांती। किंतु सेठी जने न्यू यूट्यूबर कोन मिस्टेक करथांती ना सेमाने भाबंती जे डेली वीडियो बनैले जे हमर अधिक क्वांटिटी हमर वीडियो जिवो एवं हमर जो गुटे वीडियो वायरल हे जाई पारे। किंतु से मिस्टेक आपन करंतु नाही। आपन क्वांटिटी ऊपर फोकस करंतु नाही, आपन क्वालिटी ऊपर फोकस करंतु। जेमति गुटे सक्सेसफुल यूट्यूबर जो वीक रे सेमाने 3 ରୁ 4 टी भी जो वीडियो बनै थांती ता पई सेमाने कोन करंती ना आगुआ सब रिसर्च करंती, आगुआ सेमाने टॉपिक बाछि के रखंती, को वीडियो ऊपर सेमाने करिवे सेटा को सेमाने नोट करि रखंती। सेठी न्यू यूट्यूबर कोन मिस्टेक करथांती ना आज गुटे वीडियो बनै देले सेमाने कोन करता चुपकिना बसी जांती, ता पर दिन सेमाने कोन वीडियो बनैबे सेही दिन ही सेमाने प्रिपरेशन करंती। किंतु जने सक्सेसफुल यूट्यूबर सबले कोन करथांती ना सेमाने सब रिसर्च करथांती। जबे भी सेमाने फ्री टाइम पांती सही समय सेमाने कोन करथांती ना रिसर्च करिकि वीडियो सेमाने रेडी करिकि रखंती, ना कि सेमाने वीडियो 3 ରୁ 4 टी बनै कि रखंती। सेमाने 3 ରୁ 4 टी सबले टॉपिक सेमाने बाछि के रखिथांती एवं रिसर्च करिकि रखिथांती आगामी सेमाने को वीडियो बनैबे। सबले आपण ध्यान देबे जेतेबेले भी आपण वीडियो बनौछंती एडवांस सबले आपण 3 ରୁ 4 टी वीडियो टॉपिक आपण कोन करथिबे ना रिसर्च करिकि रेडी करि रखिथिबे। पर सेकंड पॉइंट हम चेक करबा एनालिटिक्स रेगुलर चेक। देखंतु आपनकर वाईटी स्टूडियो रे आपण जदि एनालिटिक्स को रेगुलर चेकअप करूछंती ताहाले जाई कि आपण यूट्यूब रे ग्रो कर परिबे। जेमति कि आपनकर जो वीडियो रो सीटीआर आपण सबले चेक करिवे, आपनकर वीडियो रो एवरेज ड्यूरेशन आपण चेक करिवे, आपनकर को वीडियो रे आपनकर केते सब्सक्राइबर आछन सेटा को मध्ये आपण चेक करिवे। जेमति कि मु सबले चेक करथाय मोर गोटे गोटे वीडियो रे लक्ष लक्ष व्यू आछी किंतु सेटा कम सब्सक्राइबर आछतांती, आ गोटे गोटे वीडियो रे कम व्यू आछी किंतु सेटा रे अधिक सब्सक्राइबर आछतांती। त माने जो ऑडियंस माने जो वीडियो रे अधिक इंटरेस्ट देखौछंती त सेही टाइप रो वीडियो आपण कोन करयाकू बनायाकू पड़िबो। तापर हला कोन आपनकर ना सीटीआर। सीटीआर होचे आपनकर क्लिक थ्रू रेट। त माने जो ऑडियंस माने आपनकर जो वीडियो को देखिकि क्लिक करूछंती कि नाही किबा ऑडियंस माने आपनकर जो थंबनेल को देखिकि क्लिक करूछंती कि नाही। जदि भी आपनकर सीटीआर कम आसुची ताले आपनको निहाती चेक करियाकू पड़िबो, आपनकर सीटीआर ऊपर आपनको काम करियाकू पड़िबो। तापर आपनकर कोन ना एवीडी एवरेज व्यू ड्यूरेशन। जदि आपनकर एवरेज व्यू ड्यूरेशन भलो रहू नाही तो ताले आपनको निहाती चेक करियाकू पड़िबो, आपनकर जो वीडियो को आपन कोन करियाकू पड़िबो ना इंटरेस्टिंग करियाकू पड़िबो। जेमति कि आपनकर जेते ड्यूरेशन भी आपन वीडियो बनौछंती पाखापाखि 20% जदि ऑडियंस आपनकर वीडियो देखुछंती ताहले आपनकर वीडियो ठीक भाबरे जाउची एवं फ्यूचर रे आपनकर वीडियो वायरल हे परिबो। जदि 20% रो आपनकर जो वीडियो कम देखुछंती ताहले आपनकर जो वीडियो ऊपर आपनको काम करियाकू पड़िबो एवं आपनकर जो वीडियो को आपनको इंटरेस्टिंग बनायाकू पड़िबो, एंगेजिंग बनायाकू पड़िबो एवं एंटरटेनिंग बनायाकू पड़िबो एवं एजुकेशनल आपनको बनायाकू पड़िबो। जहा फल रे आपनकर जो वीडियो को जो ऑडियंस माने देखुछन सेमान सेटर किछि सिखिबे किंबा सेमाने सेटर किछि सेमाने एंटरटेन हेबे। तो किछि तो वैल्यू ऐड करले ही आपनकर चैनल को सेमाने सब्सक्राइब करिवे किंबा आपनकर जो वीडियो को सेमाने अधिक समय देखिबे। सेति पय आपन सबले आपनकर जो वीडियो रो एनालिटिक्स को आपन चेक करथुबे एवं एनालिटिक्स अनुसार ही आपनको सबले काम करियाकू पड़िबो। पर 3 नंबर पॉइंट हम चेक करबा फोकस ऑन वैल्यू एडिशन। देखंतु आपनकर जो वीडियो रे जदि आपन किछि वैल्यू ऐड करू नांती ता माने आपनकर वीडियो को आपन जदि किछि एंगेजिंग बनौ नांती किंबा इन्फॉर्मेटिव बनौ नांती किंबा एंटरटेनिंग बनौ नांती ताहले ऑडियंस माने आपनकर वीडियो कोन पय देखिबे। तो सेति पय आपनकर जो वीडियो को आपन कोन करिवे ना किछि वैल्यू ऐड करिवे। जेमति कि जो ऑडियंस माने आछोंती सेमाने सेटरा आपनकर वीडियो एंटरटेन हेइ पारंती किंबा सेटरा आपनकर जो वीडियो रे सेमाने किछि सिखि पारंती किंबा किछि इन्फॉर्मेशन रहिथिबो जहा को सेमाने निहाती जानि कि सेमाने खुशी हेबे किंबा तांको लाइफ रे सेटा कोन होबो ना किछि काम दबो। तो आपनकर जो वीडियो रे आपन किछि वैल्यू ऐड करियाकू पड़िबो। पर 4 नंबर पॉइंट हम चेक करिबा वर्क ऑन टाइटल एंड थंबनेल। देखंतु आपनकर जो वीडियो रो टाइटल किंबा आपनकर जो वीडियो जदि थंबनेल जदि भलो रहू नाही किंबा आपनकर वीडियो जदि सीटीआर भलो रहू नाही ताले ऑडियंस माने केबे हेले आपनकर वीडियो रे क्लिक करिवे नाही। तो आपनकर जो वीडियो को क्लिक करियाकू हेले कोन करियाकू पड़िबो ना आपनकर वीडियो रो थंबनेल आपनको बेस्ट बनायाकू पड़िबो। आपनकर जो वीडियो रो थंबनेल को आपण आई कैच बनायाकू पड़िबो ना कि आपनकर थंबनेल रे बहुत सारा लिखिथिबे एवं बहुत सारा फोटो ऐड करथिबे। आपनकर जो थंबनेल को आपण पूरा इजी रखिबे। जेमति कि एई वीडियो रे आपण देखिथिबे ए जो थंबनेल रहिछि बहुत इजी रहिछि जहा पर जो ऑडियंस माने आपनकर जो वीडियो को देखिबे देखिबा मात्रे आपण होबो ना से गोटे थरे रे आपनकर जानि परिबे। जेमति कि 4 ରୁ 5 टी वर्ड पाखा पाखी आपण यूज करिवे। जेमति कि सेही 4 ରୁ 5 टी वर्ड भितरु
ସେମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ଏବଂ ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ କ୍ୟୁରିयोसिटी ରହିବ ଯେ এই ভিডিওରେ କ'ଣ ରହିଛି। ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କ ମୋ ଭିଡ଼ିଓର ଟାଇଟଲ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିବେ ବହୁତ ହି ସିମ୍ପଲ ଲେଖିଛି ଏବଂ ବହୁତ ହି କମ ଶବ୍ଦ ଭିତରେ ଲେଖିଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଟାଇଟଲ ଆପଣ ବହୁତ ସାରା ଲେଟର ଲେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଅଡିଏନ୍ସ ମାନେ ସେଟା କ'ଣ ହେବେ ନା କନଫ୍ୟୁଜ ହେଇଯିବେ। ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଟାଇଟଲକୁ କମ ଶବ୍ଦ ଭିତରେ ଏବଂ ଇଜି ୱାର୍ଡରେ ଲେଖିବେ ଯାହାଫଳରେ ଯୋଉ ଅଡିଏନ୍ସ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ କନେକ୍ଟ ହେଇପାରିବେ। ଯେମିତି ଆପଣ ମୋ ଟାଇଟଲକୁ ଏବଂ ମୋର ଥମ୍ବନେଲକୁ ଦେଖିକି ଆପଣ ବି ଯେମିତି ମୋ ଭିଡ଼ିଓରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ଟାଇଟଲ ହଉ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଥମ୍ବନେଲ ଉପରେ ସେମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ନା ଆପଣଙ୍କର ଟାଇଟଲକୁ ସେମିତି ଆପଣ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଲେଖିବେ ଗୋଟେ କ୍ୟୁରିयोसिटी ରଖିବେ ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କର ଥମ୍ବନେଲରେ ସେମିତି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ବହୁତ ଇଜି ୱାର୍ଡରେ ଏବଂ ପୁରା ଆଇ କ୍ୟାଚି ଥମ୍ବନେଲ ଆପଣ ବନେଇବେ। ଯଦି ଆପଣ କେମିତି ଥମ୍ବନେଲ ବନାଯାଏ ଯଦି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ ନିହାତି ଭିଡ଼ିଓରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆଇ କ୍ୟାଚି ଥମ୍ବନେଲ ଆପଣ ବନେଇବେ ତାରି ଉପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ବନେଇଦେବି। ପଏଣ୍ଟ ଆମେ ଚେକ୍ କରିବା ଡୋଣ୍ଟ ଥିଙ୍କ ଟେକ୍ ଆକ୍ସନ। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସାରା ଯୋଉ କ୍ରିଏଟର ସେମାନେ କ'ଣ ଭାବନ୍ତି ନା ଆମର ଯୋଉ ଭିଡ଼ିଓ କ୍ୱାଲିଟି ଭଲ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଆମର ଯୋଉ କ୍ୟାମେରାର କ୍ୱାଲିଟି ଭଲ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଆମର ଯୋଉ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଭଲ ନାହିଁ ତ ସେମାନେ ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ନା ଅଟକି ଯାଇଥାନ୍ତି ମଝିରେ ମଝିରେ ସେମାନେ ବ୍ରେକ୍ ନେଇଯାଆନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ କେବେ ହେଲେ ବ୍ରେକ୍ ନିଅନ୍ତୁନି। ଆପଣ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି ଭିଡ଼ିଓ ତିଆରି କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାମେରା ଯେମିତି ବି ଥାଉ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବି ମୋର ଯୋଉ ଭିଡ଼ିଓ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି ସେତେବେଳେ ବହୁତ ହି ଲୋ କ୍ୱାଲିଟି କ୍ୟାମେରାରେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି ସେତେବେଳେ ମୁଁ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଶିଖିଲି ଯେମିତିକି ଭିଡ଼ିଓ ଏଡିଟିଂ ହଉ କିମ୍ବା ଥମ୍ବନେଲ ହଉ ଆପଣ ଯେତେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବେ ଆପଣ ସେତେ ଆପଣ ୟୁଟ୍ୟୁବ ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ କିମ୍ବା ଭିଡ଼ିଓ ଏଡିଟିଂ ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ କିମ୍ବା ଥମ୍ବନେଲ ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ। ଆପଣ ସବୁ ଜିନିଷରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ଆଇଡ଼ିଆ ଆସିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି ଭିଡ଼ିଓ ବନାନ୍ତୁ ନା କି ଆପଣ ରହିଯାଆନ୍ତୁ ଯେ ମୋର ଭଲ ଲାଇଟନିଂ ନାହିଁ କିମ୍ବା ମୋର ଭଲ କ୍ୟାମେରା ନାହିଁ କିମ୍ବା ମୋର ଭଲ ଯୋଉ ଭିଡ଼ିଓ କ୍ୱାଲିଟି ନାହିଁ ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ଜମାରୁ ଓରିଡି ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି ଭିଡ଼ିଓ ବନାନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଦିନେ ଦିନେ ଆପଣଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହେଇଯିବ ଏବଂ ତାପରେ ଆପଣ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ଯେତେବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରି ଚାଲିବେ ତାପରେ ଆପଣ ନିଜର ମିଷ୍ଟେକ୍ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ଏମିତିକି ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଉପରେ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କ'ଣ ନା ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଟକିଂ ଷ୍ଟାଇଲ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେମିତିକି ଆପଣ କନଫିଡେନ୍ସର ସହିତ କେମିତି କଥା କହିବେ। ଯେମିତିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯେମିତି କଥା କହୁଛି ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଟୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛି ତ ସେମିତି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ଆପଣଙ୍କର ଟକିଂ ଷ୍ଟାଇଲକୁ ଟିକେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରିବେ। ଆପଣ ଆଉ ଯାହା ବି ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କର ମାଇନସ୍ ହଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଟକିଂ ଷ୍ଟାଇଲ ଠିକ୍ ରହୁଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଥମ୍ବନେଲ ଠିକ୍ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଟାଇଟଲ ଆଇ କ୍ୟାଚି ଟାଇଟଲ ଦେଇପାରୁଛନ୍ତି ନିହାତି ଆପଣଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ଯିବ। ତାପରେ ପଏଣ୍ଟ ଆମେ ଚେକ୍ କରିବା ବିଲ୍ଡ ଏ କମ୍ୟୁନିଟି ନଟ୍ ମେନି ପିପୁଲ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଯେ ଗୋଟେ କମ୍ୟୁନିଟି ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କର କମ୍ୟୁନିଟି ଭିତରେ ଯୋଉ ବି 100 ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି ଫ୍ୟୁଚରରେ ଆପଣ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲା କି ଯାହା ବି ଅସୁବିଧା ହେଲା ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରିବେ ନା କି ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଟଚ୍ରେ ଥିବେ କିନ୍ତୁ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହବ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆପଣ ସେୟାର କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ ସେମାନେ ସେଇ ଜିନିଷରେ ସେମାନେ କ'ଣ ହେବେ ନା ଇନଭଲ୍ଭ ହେବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଗୋଟେ କମ୍ୟୁନିଟି କ୍ରିଏଟ୍ କରିକି ଆପଣ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ଫ୍ୟୁଚରରେ ସେଇ ଯୋଉ କମ୍ୟୁନିଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ସାରା ବେନିଫିଟ୍ ଦେବ। ତାପରେ ପଏଣ୍ଟ ଆମେ ଚେକ୍ କରିବା ଥିଙ୍କ ଆବାଉଟ୍ ଇୟର୍ସ ନଟ୍ ମନ୍ଥ। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସାରା ଯୋଉ ନ୍ୟୁ ୟୁଟ୍ୟୁବର ସେମାନେ କ'ଣ ମିଷ୍ଟେକ୍ କରିଥାନ୍ତି ନା ପାଖାପାଖି 1 ମନ୍ଥ 2 ମନ୍ଥ 3 ମନ୍ଥ ସେମାନେ କାମ କରିସାରିବା ପରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ଡିମୋଟିଭେଟ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସକ୍ସେସଫୁଲ ୟୁଟ୍ୟୁବର କେବେ ହେଲେ 2 ମାସ 3 ମାସକୁ ନେଇକି ସେମାନେ ଫ୍ୟୁଚର ପ୍ଲାନିଂ କରିନଥାନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଇୟର ପ୍ଲାନିଂ କରିଥାନ୍ତି। ଯେମିତିକି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲି ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଭାବିଥିଲି ଯେ 1 ଇୟର ଭିତରେ ମୁଁ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ମନିଟାଇଜ କରିଦେବି ନା କି ମାସେ 2 ମାସ ଭିତରେ ମୁଁ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ମନିଟାଇଜ କରିବି ତାହେଲେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ରହିବି ନହେଲେ ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଛାଡ଼ିଦେବି। ତ ମୁଁ ଗୋଟେ ବର୍ଷକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକି ମୁଁ କ'ଣ କରିଥିଲି ନା କନଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରି ଚାଲିଥିଲି। ପାଖାପାଖି 2 ମାସ ମୁଁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ଯେତେବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରି ଚାଲିଲି ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ମୋର ଭାଇରାଲ ହେଇଗଲା ଏବଂ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲ ମନିଟାଇଜ ହେଇଗଲା। 2 ମାସ ଭିତରେ ମୁଁ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ମନିଟାଇଜ କରିଦେଇକି ଏବଂ ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ମୋର ଆର୍ନିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ବଡ଼ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଯଦି ତା ଭିତରେ ବି ଆପଣ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇଯାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ବହୁତ ବେନିଫିଟ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ହେବ। କାହିଁକି ଆପଣ ଯଦି ମାସ ହିସାବରେ ଚାଲିବେ ଯଦି ଆପଣ ସକ୍ସେସ୍ ନ ପାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଡିମୋଟିଭେଟ୍ ହେଇଯିବେ। ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଇୟରକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିକି ଆପଣ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି କାମ କରନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ଆପଣ ଦିନେ ଦିନେ ନିହାତି ସକ୍ସେସ୍ ହେବେ। ତାପରେ ପଏଣ୍ଟ ଆମେ ଚେକ୍ କରିବା ମେକ୍ ମନି ଫ୍ରମ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ କେବଳ ଆଡିସେନ୍ସ ଭରସାରେ ଆପଣ କେବଳ ରୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେ କି ଆଡିସେନ୍ସରେ ଆମର ଯେତେ ଭ୍ୟୁ ଆସୁଛି ସେତିକି ଅନୁସାରେ ଆମକୁ ପଇସା ଆସିବ। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଏଇ ମାସ ଅଧିକ ଆପଣଙ୍କର ଭ୍ୟୁ ଆସିବ ଅଧିକ ପଇସା ଆସିବ ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ମନ୍ଥ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ ଭ୍ୟୁ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କୁ କମ୍ ପଇସା ଆସିବ। ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ବହୁତ ସାରା ରହିଛି ଆପଣ ତାକୁ ୟୁଜ୍ କରିକି ଆପଣ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଆହୁରି କେମିତି ପଇସା ଇନକମ୍ କରିବେ ସେଟାକୁ ଆପଣ ନିହାତି ଭାବିବେ। ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଥମ ହେଲା ଗୋଟେ ଆଡିସେନ୍ସ ରହିଲା ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ନା ସ୍ପନ୍ସରସିପ୍ ରହୁଛି ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଜଏନ୍ ବଟନ୍ ରହୁଛି ତାପରେ ଆପଣ କିଛି କୋର୍ସ ବି ଲଞ୍ଚ କରିକି ଆପଣ ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ପଇସା ମଧ୍ୟ ଇନକମ୍ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଆଫିଲିଏଟ୍ ମାର୍କେଟିଂ ଆସିଯାଇଛି ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ଆଫିଲିଏଟ୍ ମାର୍କେଟିଂ ହଉ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଆମାଜନ ଆଫିଲିଏଟ୍ ମାର୍କେଟିଂ ହଉ ତ ୟାକୁ ସବୁ ୟୁଜ୍ କରିକି ଆପଣ ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ପଇସା ଇନକମ୍ କରନ୍ତୁ। ଏହି ସବୁ ହାବିଟ୍ସ ଆପଣଙ୍କର ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ଆପଣ ବି ଦିନେ ସକ୍ସେସଫୁଲ ୟୁଟ୍ୟୁବର ହେଇପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣ ବି ଦିନେ ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ପଇସା ଇନକମ୍ କରିପାରୁଥିବେ। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ କହିବେ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିବ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଚ୍ୟାନେଲ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ ପୁଣି ଦେଖା ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।